Mauni ang ginahunungan og mobiyahe ka paingon og Mati Davao Oriental ni og sleeping dinosaur diri sa mga ginaadtuan or ginapapicturan diri sa may Davao Oriental tungod sa porma nga natulog nga dinosaur. Grabe kanindot diri ay lami kay magbaklay-baklay makita ninyo ang view, amazing kaayo. Lang og nagplano ka mobiyahe paingon og Mati or Davao Oriental, dapat i-experience gini mo hunong nga makapapicture ka diri nga lugar. Nya pangutana na ba kay picture diriya nga nagatubang aning sleeping dinosaur diriya sa may Mati Davao Oriental. Grabe ang kanindot sa lugar. Kay balo ba mo nga na daw nakatago diriya nga mga gold. Amo tugon sa pud katinuod ha, kay moray mga istorya nila, pero ang ingon gyud nila naa daw mga nakatago diriya nga gold. Ito balita before nga ibaligya daw nig pila ka milyon kining sleeping dinosaur. Grabe no, inana siya kanya. Ikaw pangutanon ta ka kung na kay kwarta, kaya ba nimong paliton ning maong sleeping dinosaur?